जय जगन्नाथ। आध्यात्मिक क्रांतिकारी आह्वान सत्य दर्शन द्वितीय विभाग गल्प ज्ञान परिसर को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज चेतनाधर्मी गल्प रही सत कहिबार पाप। प्रिय सज्जन, आपण माने जानिछंती मिछ कहिबा महापाप, सत कहिबारे पुण्य थाए। किंतु आजिर गल्परे एमिति शिरोनाम रहिबार कारण कौन? सत कहिबार पाप। सत कहिबा द्वारा कौन पाप हुए, ए विषय आजिर गल्प। गोटे गाँव रे छोट परिवार नहीं रहुथिले जड़े चाषी। चाषबास करी जहाँ दी पैसा रोजगार करुथिले सेइथिरे तांका छोट परिवार आराम से चली जाउथिला। किंतु दिने तांका स्त्री रोगरे पड़ी गले। जेतबले स्त्री जनक रोगरे पड़ी गले चाषी जन को बहुत कष्ट करने को पड़िला। कहीं ना चाषरे जहाँ दी पैसा पाउथिले एबे रोग व्याधि रे ही खर्च हो जाउची, आ पैसा पत्र नहीं। तो एमिति एक रोगरे हजार हजार टंका चली जाउथिला, किंतु रोजगार सेतिक नथिला। भारी अभाव और असुविधा चलुथिले ए लोकटी। दिने कौन है बाटी जाऊ जाऊ गोटे लोक देखाले, किंतु जो लोकटी ए चाषी पाखरु दीर्घ वर्ष पूर्वर किछि धारे टंका नैथिले, जो टंकाटी से आज पर्यंत सुझी नथिले। ए लोकटी ताको देखिला क्षणी तो सेई पूर्व टंकाटी को मागी बसिले। ए चाषी जनक भारी सरल प्रकृतिर लोक थिले, काहारी सहित केबे कली झगड़ा करंती नहीं, कि जहा को जहा देई थांती ताका सहित कोनोसी कली झगड़ा करी आदाय करि न थांती। जदि किए कोन ताका पाखरु नेई थांती तो जदि भी से न फेराए ये भी ताका सहित किछि जुक्ति तर्क करंती नहीं। तेणु एई जो लोकटी ताका पाखरु 2 वर्ष आगु जो धारे टंका नहीं थिले से टंका परिशोध करि नथिले, ये भी केबे प्राय मागंती नहीं। किंतु आज बाध्य ही मुह खोली मागिबाकू पड़िला, जेहेतु स्त्री रोग सज्जार पड़ी, ताको औषधटी दवा पई पैसा पत्र नहीं। तेणु सेथिपई से मुह खोली से तांकरी टंका ही मागिले। किंतु से लोकटी गुंडा प्रकृतिर बा बदमाश प्रकृतिर लोक थिला। से हठात यांकू उल्टा कथबार्ता ही कला जे तमर की पैसा, तो फांकी मारिदेला मु कोनसी टंका तमर नहीं नाही। किंतु ए चाषी लोक जनक केबे तो रागंती नहीं। सेदिन ताका मन रे बहुत दुख थिला जे स्त्री पई ठीक समय मेडिसिन देई पारु नाहंती कि भलो करि पारु नाहंती, तो माइंड अस्थिर थिला। से हठात रागी की दीपद ही कहि देले जे केबे रागंती नहीं, से जेबे थरे अधे रागंती टिके भलो कर रागी जानती। अवश्य सेदिन से सरल लोकटी टिके जोर रागी जाइथिला। निजर परिवार दुख देखिकरी तांकर मन जो अस्थिर थिला से अस्थिरता भितर से रागी की दीपद कहि देइथिले। काहेकि ना तांकर निज टंकाटा जेतले नेइकरी फांकी मारियाକୁ बसिछि, तेनु हठात से रागी जाइथिले। तेला रागी की दीपद कहिला भितरे जेहेतु से बदमाश प्रकृतिर लोक थिला बा गुंडा किसमर लोक थिला, से हठात आकु आक्रमण करने लगिला। चाषी जनक हठात किसी बुझी पार्लेनी जे ताको पाखरे एमती मारणास्त्र थिला बोली। से निजे संघर्ष करने लगिले, नचेत ताको मरिबाकू पड़िबो से मारणास्त्र द्वारा। प्राण बंचाइबाकू चेष्टा करी कौशल क्रमे ताको हाथरु छड़ी आनिले से मारणास्त्रटी। मारणास्त्र छड़ी आनला भितर धस्ताधस्ती चलिबा द्वारा तो हुए तो रागवशत से चाषी जनक ताको मुंडको गोटे पहाड़ देले, आउ सेठी से टली पड़ले बदमाश जनक। ठीक एई समय ए दृश्यटी आखिरे पड़ जाइथिला से गाँव जड़े व्यक्तिंकर। जो व्यक्तिटी केबे मिछ कहंती नहीं, सब बेले सत ही कहंती। तो ए घटना पर पुलिस केस आरंभ हो गला। तो पुलिस सीधा सड़क आसी पचारि बुझीनेला ये घटनाटी केमिति घटिला। तो पुलिस सत कहूथिबा लोकटी को पचारला
ଲୋକଟି ତ କେବେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଠି ସତ କହିଦେଲା। ପୋଲିସ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଚାଷୀ ଲୋକଟିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ଥାନାକୁ। ତାପରେ ତ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଲେ। କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଚାଲିଲା। କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ ଡକାଗଲା। ଯେହେତୁ ଇଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏ ଲୋକଟି ସତ ଘଟଣା ହିଁ କହିଦେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କଥାଟା ଫଲ୍ସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ସତ କହିଦେଲେ, ଚାଷୀ ଲୋକଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଲେ। ଏପଟେ ଚାଷୀର ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଲା? ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡିଥିଲା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲା, 7-8 ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ କୋଳର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଔଷଧ ପାଇଲା ନାହିଁ। ରୋଗ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ସ୍ୱାମୀ କି ଫାଶୀ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ତ ରୋଗରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦିଟା ଅନାଥ ହେଇଗଲେ। ୟାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ କିଏ? ସେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥିଲେ। ପିଲା ଦିଟାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଯେ ସେମିତି ଆ ଦ୍ୱାରା ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାଗି ଖାଇକିରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ସେଇ 8-10 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ବଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୌବନର ସମୟ ଆସିଗଲା, ଏଇ ଝିଅଟି କିଛି କାମାସକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳାତ୍କାର ହେଲା। ଥରେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ହେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବଳାତ୍କାର ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସେ ହୁଏତ କୁଆଡେ କାହା ପାଖରେ ରହିଲା, ତା ହୁଏତ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡି ଗଲା, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। କାହା ଯୋଗୁ ସାରା ପରିବାରଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା? ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ସେଇ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକଟି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେନତେନ ଉପାୟରେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତା, ପିଲା ଦିଟାକୁ ମଣିଷ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ହେଇଗଲା ବା ଜେଲ ଚାଲିଗଲା, ଆଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ, ଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିକିରି ସେ ମନେ ମନେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ ପ୍ରଥମତଃ ବିଚାର ଭୁଲ କରିସାରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ ତ ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକଟି ଚାହିଁଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଚାଷୀ ଜଣକୁ ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ତା ଛଡା ଏଇ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ସେଇ ଚାଷୀ ଲୋକଟି କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନୁହଁ, ସରଳ ଲୋକ। ହୁଏତ ସେଦିନର ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟା ସେ ଦେଖି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, କାହାର ସେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରଟି ସେ ଜାଣି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ହତ୍ୟାଟା ହୁଏତ ଦେଖିଛି, ତା ଆଖିରେ ପଡିଛି, ହୁଏତ ସେ ସତ କହିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଏ ଲୋକଟି ତ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ବିପଦରେ ପଡି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାପରେ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକଟି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠେଇ ଦଉଛି ସତ କହିକି, ବା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ସତ କହିକି, ତାହେଲେ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜର ସତ୍ୟତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ସତ କହିକିରି କଣ ଅନ୍ୟର ପରିବାର ନଷ୍ଟ କଲେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ? ଜମା ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିଛ ତ ଅନେକ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇପାରେ, ଅନେକ ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ବରଂ ଦୋଷଟାକୁ ବରଂ ନିଜ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ
तो भगवान सुनिश्चित खुशी हेबे। किंतु निजर सतपणिया देखैबाकू जाई जदि अन्य मानकर अमंगल हो जाउची, अनेक लोकंकर जीवन हानि हो जाउची, अनेक लोकंकर क्षति होउची, ताहले से पुण्यर लाभ कौन अछि? तेणु प्रिय दर्शक बंधु, आपण सत कहतु। सत कहवा द्वारा पुण्य होता है। मिछ कहवा महापाप। किंतु एमिति गोटे गोटे परिस्थिति रे मिछ भी अनेक व्यक्तिंकर मंगल कर दिए। तेणु जदि आमे प्रकृति भगवान को भल पाउछे, समस्तंकर मंगल चिंता करबा आमर प्रथम कर्तव्य। ताहले हुए तो भगवान निश्चिंत आमको कल्याण करिवे। प्रिय सज्जन, आजिर चेतनाधर्मी गल्प सत्य पथरे चलिबा पई एवं समस्तंकर मंगल पई उपदेशटिए रखिछि। आपण माने एही उपदेश को बुझी आपण सत्य पथरे चलंतु, समस्तंकर मंगल पई निजको मध्य समर्पण करि दियंतु, जहा द्वारा भगवान आपणको उपरे संतुष्ट हेबे, कृपा करिवे। आजि पई गल्पज्ञान विभाग रु एठारे रहुछि। पुणी साक्षात हेबो आउ एक नुआ गल्प सहित। से पर्यंत रहुछि। नमस्ते, जय जगन्नाथ।